Okay, good morning everyone. Good morning guys. We're here at Bangge, Ilocos Norte, windmill areas. Dire, we are now in our third day sa atong sharp tour. Approaching ta sa Ilocos Norte kaning windmill. Nakita ninyo kana mo na landmark diri sa Ilocos Norte, no? Kani nga mga windmills, according sa mga locals diri, this is one of ang ilang source of electricity kani. This is the project president, no? According sa mga locals diri, kani nga windmills produce of electricity nila, no? And the height of each windmill around mga 70 feet 70 feet each. So this stretch this up to kilometers. These windmills will produce electricity and has the capable of supplying electricity here sa Bangge. So padulan pa na ito maayo, no? Welcome to Bangge, Ilocos Norte. Together with me ang akong buddy from Liloy. So don't forget to subscribe and share atong mga vlogs karon, guys, kay nindot jud kay ni atong mao ni ang among destination sa diri. So makita ninyo atong mga na diri. So enjoy guys sila sa beach. So proceed ta modol-dol sa gamay. And according sa ato ang guide nga kani mga windmills diri, guys, sa Ilocos Norte, they cost around millions of pesos, no? And the government, the local government of Ilocos, ila gid i-support kay mao man nakatabang sa prosper sa ilang ekonomiya diri pa. Ekonomiya diri. Proceed ta sa kananan. Kung gusto ta mukaon ara sa tay kananan diri, guys, no? Feel free lang to palit pato ra sa tay diri siguro kaon. So balikan ta ka, guys. Let's break lang sa ta for a while.